Bonjour mes élèves. Dans cette séance vidéo, on va essayer de continuer notre cours, les échanges gazo-chlorophylliens. On va traiter le dernier axe, la nature chimique de la matière organique produite par les plantes. En général, la matière organique, on peut distinguer entre trois éléments essentiels qui sont les glucides, les protéines et les lipides. On va commencer par l'étude des glucides. Les glucides, ce sont des composés ternaires, c'est-à-dire qu'ils sont constitués de trois éléments essentiels, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Elles portent des fonctions alcool, OH, ce sont des polyalcools. On distingue entre des os et des osides. دونك بشكل عام فإن المادة العضوية يمكن أن نميز في المادة العضوية من ثلاثة العناصر الأساسية اللي هي السكريات، البروتينات والدهنيات. نبداو بالدراسة ديال السكريات اللي هي عبارة عن عناصر ثلاثية تتكون من ثلاث عناصر أساسية اللي هي الكربون، الهيدروجين والأكسجين، كما أنها تحمل وظيفة كحولية. الوظيفة الكحولية كنقصد بها هاد OH هذه، إلا شفنا الصيغة الكيميائية ديالها المشهورة كنلقاو OH فيها. سو سون دي بوليالكول وهي عبارة عن متعددة الكحول، يعني نقدروا نسميوها متعددة الكحول بلاص ما نسميوها سكريات. اون ديستينغ اونتر لي زوس اي دي زوزيد، يعني يمكن أن نميز بين السكريات البسيطة والسكريات المعقدة. نبداو بالسكريات البسيطة. اون فا كومونسي باغ لي مونوساكاريد ولا لي زوس اوس ولا مونوساكاريد سي لو ميم. Leur formule chimique, c'est CnH2nOn avec N entre 3 et 6. نبداو بالسكريات البسيطة. الصيغة الكيميائية ديالها العامة هي CnH2nOn، مع أن N قد تكون دائما محصورة ما بين 3 و 6. Donc lorsqu'on porte N est égal à 6, on va remplacer 6N par 6 et on obtient C6, H 2 fois 6 ça fait 12, يعني C6H12O6, qui est une formule chimique de disoacide carbone, comme par exemple le galactose, le fructose et le glucose. Ça, c'est une structure cyclique دائرية, et ça, c'est une structure linéaire. إلا خدينا مثلا بأن N est égal à 6, donc غادي نعوضو N ب 6 غادي نلقاو C6 H جوج فوا 6 هي 12، هي H12 و 6. صافي. ولا حصلنا لهاد الصيغه هذه، الصيغه الكيميائيه فهي صيغه ديال العناصر او السكريات السداسيه، اي اللي عندنا 6 الكربونات بحال الجلاكتوز بحال الفريكتوز بحال الجلوكوز. وهذه هي الصيغه الكيميائيه المغلقه ديالها او الدائريه، وهذه الصيغه الكيميائيه المنشوره. قلنا ديجا سينيالي كي سون دي بولي الكول، وقد اشرنا قبلا بانها عباره عن متعدده الكحول، اي انها تحمل هذه الوظائف. هذه كنسميها وظيفه الكوليه، fonction alcool, il y a OH, donc on peut l'appeler aussi les polyalcools ou متعدد الكحول. On va passer aux disaccharides et polysaccharides. Les osides, ils sont distingués, là on peut les subdiviser en deux types, les disaccharides et les polysaccharides. En commençant par les disaccharides, comme leur nom l'indique, disaccharide, ça veut dire il est composé de deux os, de deux monosaccharides، يعني أنها مكونة من وحدتين من السكريات البسيطة. La formule chimique est de C2H22O11 وصيغته الكيميائية هي C12H22O11. Comme par exemple, on prend le maltose qui est un composant constitué de deux unités des os glucose, donc glucose plus glucose, on donne une molécule composée de deux os et s'appelle le maltose. Aussi, le saccharose, comme deuxième exemple, c'est l'union entre le fructose et le glucose. Disaccharide, ça veut dire deux molécules qui le composent. En passant aux polysaccharides أو متعددة السكريات أو السكريات المعقدة, leur formule chimique secrète en général C6H10O5، يعني ماشي H12O5 و 6 فين مشات هاد deux hydrogènes مع un seul oxygène et sont libérés sous forme d'oxygène. Aussi là خصنا جوج ديال الهيدروجينات مع واحد الاكسجين، يعني تفاعلات اللي ملي كيتلاقاو او كيتحدوا جوج ديال الجزيئات ديال السكريات فهي دائما تحرك جزيئه من الماء. Donc avec N le nombre des os, comme par exemple l'amidon. L'amidon c'est une structure
de l'amidon qui est composé par plusieurs molécules de glucose. Glucose s'unit avec un autre glucose, avec un autre, on donne une chaîne de glucose qui s'appelle l'amidon par exemple, ce sont des polysaccharides. On va passer aux lipides. Les lipides sont des molécules organiques insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques apolaires comme le benzène, le chlorophylle et l'éther. هي عبارة عن مواد غير مذوبة في الماء ولكن تذوب في المحاليل العضوية الغير مستقطبة بحال البنزين بحال الكلوروفورم بحال l'éther. Devant vous, généralement, les lipides ils sont composés de deux molécules. La première molécule s'appelle le glycérol, qui est un alcool aussi, très alcool. Et il possède trois fonctions OH, avec trois carbones. Ça, c'est une formule chimique de première partie de lipides qui s'appelle le glycérol. Et les acides gras. يعني أن الدهنيات تتكون من شقين. شق كحولي اللي هي الجليسيرول فيها ثلاثة ديال الوظائف كحولية مع الأحماض الدهنية comme par exemple l'acide palmitique qui comporte une fonction hydroxyle ولا un groupement في وظيفة كربوكسيلية. كان عندنا وظيفة كحولية ووظيفة كربوكسيلية أو وظيفة حمضية. هذه هي اللي كتعطينا نسميو حمض. فاش كتسمع الصيد أو حمض هادشي كيعني بأن ديك المادة راه فيها هاد الوظيفة أو مجموعة وظائف بحال هادو كربون lié avec un oxygène en double liaison avec une fonction OH. Donc, l'union entre le glycérol et les acides gras, on nous donne ce qu'on appelle des lipides. Et les acides gras, on peut les subdiviser en deux grandes catégories. La première catégorie que vous voyez là, comme l'acide palmitique, elle est composée d'un enchaînement de carbone dont entre elles, il y a seulement un seul liaison chimique. هنا بالنسبة لهذا الأسيد بالميتيك أو الحمض البالميتي فهو يتكون من سلسلة من الكربونات اللي كترتبط فيما بينها برابطة وحيدة ما بين الكربونات كلها. Et la deuxième catégorie s'appelle les acides gras insaturés. Insaturés lorsqu'elles portent au moins entre deux carbones un double liaison. هاد النوع هادو على الأقل كتكون ما بين جوج ديال الكربونات جوج ديال الروابط ماشي وحدة. صافي كوم باغ اكزومبل لاسيد أولييك. لاسيد أولييك سي ان أسيد غرا انساتوري alors que l'acide palmitique est un acide gras saturé يعني غير حامل لرابطتين تساهميتين ما بين جوج ديال الكربونات. Donc on peut distinguer entre différentes catégories des glycérides يعني ديال الدهنيات. La première catégorie ce sont des triglycérides comme l'huile d'olive يعني كزيت الزيتون فهي ثلاثية الجليسيريد. Pourquoi? Parce que le glycérol qui est représenté là en vert est lié avec trois molécules d'acide gras. Le premier acide gras se lie avec la première fonction OH. L'acide oléique se lie avec le deuxième OH et le dernier qui est l'acide palmitique aussi est lié avec la fonction OH ou la troisième fonction OH. Donc هنا بالنسبة للحمض الزيتين أو زيت الزيتون فهي عبارة عن ثلاثية الجليسيرين. لماذا؟ لأن الجليسيرول فيها مرتبط بثلاثة ديال الأحماض الدهنية. الحمض الأمين الدهني الأول l'acide palmitique مع l'oléique مع l'acide palmitique. Lorsqu'on trouve le glycérol est lié avec deux molécules d'acide gras إلا لقينا بأن الجليسرول يرتبط فقط مع جوج في هذه الحالة on le nomme le disaccharide كنسميوه ثنائي السكريد دي جليسيريد عفوا يعني ثنائي الجليسيريد. أما إذا كان غير مرتبط إلى مثلا مرتبط غير بواحد لاصيد غرا واحد الحمض دهني في هذه الحالة كنسميوه مونو glycéride. Donc on a les monoglycérides, ça veut dire que le glycérol est lié avec un seul acide gras
diglycéride lorsque le molécule de glycérol est lié avec deux molécules d'acide gras et triglycéride lorsque la molécule de glycérol est liée avec trois acides gras, comme par exemple l'huile d'olive ou زيت الزيتون كمثال. Comment se forment les lipides? La formation des lipides. La formation de lipides à partir de l'union ou d'une réaction entre l'alcool et l'acide carboxylique. Lorsque l'alcool réagit avec un acide carboxylique, on donne une molécule qui s'appelle l'ester, qui sont عبارة عن دهنيات. La réaction est réversible. Et cette réaction, c'est une réaction réversible أي أنها تفاعلات رجعية. يمكن أنها تمشي في جوج ديال المنحيين بطبيعة الحال متعاكسين. Et la réaction inverse s'appelle l'hydrolyse والتفاعل العكسي يسمى حلمأة. Donc là, c'est un exemple de réaction en général, la réaction de formation des lipides. Un acide gras, واحد العنصر حمضي فوقاش قلنا كيكون حمضي إلى حمل لهذه الوظيفة الحمضية أو الوظيفة الكربوكسيلية lorsqu'elle porte une fonction carboxyle plus un alcool زائد واحد الكحول qui comporte OH et nous donne un molécule d'ester avec la libération de molécules d'H2O. La réaction inverse, ça veut dire l'ester plus de l'eau et nous donne ROH plus RCOH. Cette réaction s'appelle l'hydrolyse. En passant aux troisième catégorie qui sont les protides. Les protides appellent aussi des corps azotés parce qu'elles comportent une fonction azote, comme c'est là. Les protides sont toujours formés essentiellement de 4 éléments. Ils sont formés de 4 éléments qui sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène en plus de l'azote. Et accessoirement, elles comportent le soufre, le phosphore et du fer. Donc les protides أو البروتيدات فهي عبارة عن مواد أزوتية تتكون من 4 عناصر أساسية اللي هي الكربون، الهيدروجين، الأكسجين والأزوت، وفي بعض الأحيان تكون حاملة لمادة الكبريت والفوسفور والحديد. Les protides sont divisés en 3 catégories ويمكن تقسيمها إلى 3 أنواع. Les protéines، لاحظوا البروتيد مع البروتين هذه بالدي هي مجموعة كتكون من واحد العنصر سميتو البروتين dont le nombre d'acides aminés dépasse 100 acides aminés. Les protéines, ce sont des molécules dont le nombre d'acides aminés qui les composent est supérieur à 100 acides aminés. البروتينات هي عبارة عن مواد تتكون من أكثر من 100 حمض أميني. Alors que les polypeptides اللي هي عديد البيبتيدات dont le nombre d'acides aminés ne dépasse pas 100 أسيد أميني أي أن عديد البيبتيد يتكون من واحد العدد ديال الأحماض الأمينية أقل من 100. Les acides aminés, les protides les plus simples وهي عبارة عن مركبات بسيطة. Leur molécule est constituée à la fois par un groupement acide et un groupement basique ou amine NH. دونك هنا بالنسبه للاحماض الامينيه الصيغه الكيميائيه العامه ديالهم بالاضافه لهذا الغاديكال هذا او الجدر اللي ممكن يكون كيهز غير الهيدروجين، ممكن يكون هز واحد الكربون ولا سلسله ديال الكربونات، المهم سلسله الكربونات او هيدروجين. بالاضافه لهذا الغاديكال كاين عنده واحد الفونكسيون كاربوكسيل، il comporte une fonction carboxyle ها هي وظيفه حمضيه كوم il comporte une fonction amine. داكشي علاش كنسميوه حمض نسبة لهذه الوظيفة، أميني نسبة لهذه الوظيفة هذه. et l'autre liaison elle porte toujours un hydrogène. Donc on récapitule que les acides aminés sont au nombre d'une vingtaine. يعني أن الأحماض الأمينية تتكون هي في الطبيعة توجد حوالي 20 حمض أميني. Ce sont des protides élémentaires avec lesquels sont constitués tous les autres corps protidiques. والأحماض الأمينية هي حنا نقولوا بأنها المادة الأساسية لبناء جميع المواد الأخرى بحال العديد البيبتيد والبروتينات. On a les polypeptides, العديد البيبتيدات. Elles résultent de l'union de plusieurs acides aminés. Ces dernières, de lien entre eux avec une réaction semblable à celle des lipides et des glucides. عديد البيبتيد فهي ناتجة عن اتحاد مجموعة من الأحماض الأمينية، والتفاعل ديال الاتحاد فهو شبيه بالتفاعلات التي تؤدي إلى تشكل الأحماض الأمينية مع السكريات المعقدة. La réaction illustrée dans ce schéma-là. Donc هنا il y a une réaction ou là une union
entre l'acide aminé numéro 1 et l'acide aminé numéro 2. La liaison se fait entre le fonction carboxyle de l'acide aminé 1 avec le fonction amine de l'acide aminé 2. Ça, c'est une réaction. هذه الرياكسيون أو هذا الاتحاد يتم دائما ما بين الوظيفة الكربوكسيلية مع الوظيفة الأمينية ديال الحمضين الأميني المراد اتحادهما. Donc, l'acide aminé 1 plus l'acide aminé 2, on nous donne un dipeptide, يعني مكون من جوج الأحماض أمينية, il compose de deux acides aminés par une liaison peptidique. Donc, la liaison qui se gêne par la réaction entre la fonction carboxyle et la fonction amine, c'est une liaison peptidique. Donc هنايا اتحاد الحمض الاميني الاول مع الحمض الاميني الثاني كيعطينا واحد المركب اللي هو ثنائي الحمض الاميني كنسميوه ثنائي البيبتيد اللي كيتميز بوجود رابطه بيبتيديه. Les protéines, ce sont des macromolécules biologiques présentes dans toutes les cellules vivantes. Elles sont formées d'une ou plusieurs chaînes polypeptidiques. Chacune de ces chaînes est constituée de l'enchaînement des résidus acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. باختصار بأن البروتينات عبارة عن سلسلة من عديد البيبتيد أو من أكثر من سلسلة ديال عديد البيبتيد. وعديد البيبتيد كما أشرنا عليه ديجا فهي عبارة عن مركبات تتكون عن طريق اتحاد مجموعة من الأحماض الأمينية بواسطة روابط بيبتيدية. وبهكذا نصل إلى نهاية الدرس ديال لي زيشونج غازو كلوريفيليان. On se verra, Inch'Allah.